Giklaro sa Department of Education 11 nga magpabilin ang regular operation sa tanang pampublikong tulunghaan sa Davao Region taliwala sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga 4-day work week schedule. Matod ni DepEd 11 spokesperson Ginilieto Atilio, walay kausaban ang 5 days a week nga face-to-face classes sa mga estudyante o giklaro nga walay work from home alang sa mga magtutudlo. Base sab sa gipagulang pamahayag sa DepEd 11, nagsugod na ang implementasyon niini sa Energy Conservation Protocols o Flexible Work Arrangement gikan ni adtong Marso 9 subay sa DepEd Memorandum No. 18, 2026. Bugtong epektibo lamang kini alang sa DepEd 11 regional offices o sa non-teaching personnel kung asa gikan Lunes hangtod Huwebes lamang ang on-site working schedule niini samtang work from home na ang matag adlawng Biyernes. Una na sab giklaro ni Presidente Marcos nga subay sa gipagulang Memorandum Circular No. 114 magpanayon sa normal nga operasyon ang mga ahensya nga nagahatag og essential og frontline services sama sa health services, public safety o ang emergency response agencies sa mas kapulisan, kabumbiruan o uban pa. Katropa, kaping nga healthy dunig lutatayan ang collagen ang imong gipangita, magsanton gold coffee mix na alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang gabalas, XFM News.